नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाक लागून शासन पद्दतीची नवीन व्याख्या तयार जाल्या. नागरीक सशक्त जाल्या आनी सर्वांगीण उदरगतीक गती मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. बांदकाम वरवीं आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रिमंडळान आयज मान्यताय दिल्या. गोंयांत विकसीत भारत रोजगार आनी अजिविका मिशनाची हमी 1 जुलय सावन चालीक लागल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांनी रोजगाराची संद निर्माण करप आनी उदरनिर्वाहाक आदार दिवपी वेवस्था घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. आयटीआयत चलयांच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोशणा आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. 2018 ते 2022 मेरेन गिरीश चोडणकर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हूण काम करताले. तेन्ना गोंयांत काँग्रेस पक्ष दुबळो जाल्लो असो आरोप भाजपाचे गोंय प्रवक्ते सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी केला. राज्यांतल्या शाळांनी फाल्यां म्हळ्यारूच 2 जुलयाक स्वच्छता सोपूत घेवचो अशें शिक्षण खात्यान कळीत केलां. गोंयांत आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो पार केला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला. आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत विकसीत भारत रोजगार आनी अजिविका मिशनाची हमी 1 जुलय सावन चालीक लागल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केला. गांवगिऱ्या वाठारांनी रोजगाराची संद निर्माण करप आनी उदरनिर्वाहाक आदार दिवपी वेवस्था घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. ह्या उपक्रमांतल्यान मिशनांतल्यान वावुरपी कामगारांक कायदेशीर रितीन असूचीत केल्ल्या दिसवड्याच्या मोला प्रमाण पगार मेळटलो. ह्या कार्यावळीक लागून ग्रामीण रोजगार निर्मितीक चालना मेळटली आनी राज्यभरांतल्या कामगारांची अर्थीक सुरक्षीतताय वाडटली अशी अपेक्षा आसा. ह्या येवजणे वरवीं 100 दिसांची रोजगार हमी केंद्र सरकारान दिला. हे शिवाय मंत्रिमंडळाच्या मुखेल मान्यताये मदीं रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांची सुविधा वाडोवपा खातीर रेल्वे विकास निगम लिमिटेड कडेन कबलात मंत्रिमंडळान मंजूर केला. तशेंच सुलभ इंटरनॅशनल CSR निधींतल्यान गोंयच्या तालुक्यांनी भौशीक शौचालय बांदपाची मान्यताय दितली. स्वच्छता, वैयक्तीक स्वच्छतायेची संवय आनी पर्यावरण संरक्षणायतेची विद्यार्थ्यांमदीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल उद्देश आसा. विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आम्ही आज अडॉप्ट केलंय. फ्रॉम द 1 जुलै ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले. वेगवेगळे वेरियस अंडर जी रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जो वेगवेगळ्या जणांक रोजगार आणि हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले. राज्यांतल्या शाळांनी फाल्यां म्हळ्यार 2 जुलयाक स्वच्छता सोपूत घेवचो अशें शिक्षण खात्यान सांगलां. भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालया वतीन 1 ते 15 जुलय 2026 ह्या काळात स्वच्छता पखवाडा मनयतले. ह्या उपक्रमाचो एक वांटो म्हण ही सोपूत कार्यावळ जातली. ऑनलायन पद्दतीन स्वच्छता शपथविधी सुवाळ्याचें आयोजन करून शाळकरी भुरग्यां खातीर नितळसाण, भलायकी आनी पर्यावरणाची राखण ह्या विशीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल उद्देश आसा. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी बिनअनुदानीत प्राथमीक, माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी खासा शाळांच्या मुख्याध्यापकांक ही सोपूत कार्यावळ आंखपाक गरज ती वेवस्था करची अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. दर वर्सा 100 वरां नितळसाणी खातीर श्रमदान करप आनी कचरो करचो ना आनी दुसऱ्यांकूय करूंक दिवचो ना असो संकल्प ह्या कार्यावळी वेळार विद्यार्थ्यांमदीं पावोवपाचो हेत आसा. उद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांनी चलयांक प्रवेश दिवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोशणा आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. ह्या येवजणे खाला सरकार सरकारी ITIत प्रवेश घेवपी चलयांची ट्युशन फी 100% माफ करतले. कुशळताय वाडोवपाचो आनी बायलां खातीर रोजगार संद सुदारपाचो हेतू आसा अशेंय तांणी म्हळें. डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन आम्ही मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना 2026 ही लॉन्च करता. ज्यो चलयो भुरग्यो ITIनी ऍडमिशन घेतली तांच्या खातीर फीस आम्ही पूर्णतः 100% वेव करता. मॅक्झिमम चलयांनी हे ITIनी ऍडमिशन्स घेवचे जेणे करून आम्ही स्किलिंग खूप मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचे ही आमची संकल्पना आसा.
2018 ते 2022 मेरेन गिरीश चोडणकार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणून काम करतलो तेन्ना गोंयांत काँग्रेस पक्ष दुबळो जालो असो आरोप भाजपाचे गोंय प्रवक्ते सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी केला. नायक हांणी 100 कोटी भाजपाच्या प्रचाराचे आरोप न्हयकारले आनी पक्षात सक्षम कार्यकर्ता आसात अशेंय सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रिमंडळान आयज मान्यताय दिल्या. फ्लॅट मालकांक स्पश्ट हक्क दिवपाक आनी सुमार 4 दशकां सावन मालकी हक्क आनी मालकी संबंदीत प्रस्नाक लागून अडकून उरिल्ल्या मालमत्तेची पुनर्विकास करपाक ही येवजण मदत करतली. गोंयांत सुमार 250 हावजिंग सोसायटी नोंद आसात. ह्या येवजणेचो 25,000 परस चड लोकांक फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना विच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज एन कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आतां डेलिमिटेड कंडिशनान आयल्या. तांकां रिडेव्हलपमेंट फ्लॅट करपाक मेळना. सरकारान ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली. गोंयांत आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो पार केल्लो अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. भलायकी वेवस्थेचो फुडार डिजिटल आसा. गोंय भलायकी मॉडेल वरवीं भलायकी वेवस्था आनीक घटमूट करपाच्या दिकेन सरकार काम करता अशेंय तांणी म्हळां. राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरण, भलायकी सेवा संचालनालय गोंय आनी गोंय सरकाराच्या सहकार्य आयोजीत केल्ल्या आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशनाच्या अंतर्गत उत्तर गोंय आदर्श जिल्लो उपक्रमा खातीर राज्य पावण्यावेल्या कार्यशाळेचे उक्तावण कार्यावळीत मंत्री विश्वजीत राणे मुखेल सोयरे म्हूण उलयले. मयी मतदारसंघातल्या कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीची नवी सरपंच म्हणून अवनी उर्फ बिंदिया सावंत हांची बिनविरोध निवड जाल्या. पंचायत कार्यालयात जाल्ल्या खास बसकेत बिंदिया सावंत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान ही बिनविरोध निवड जाल्या. ह्या बसकेक ग्रामपंचायतीचे पंच वांगडी दामोदर गुरव, तन्वी सावंत, योगेश पेडणेकार, दत्तप्रसाद कारखांडे आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. आमदार प्रेमीन शेट हांच्या फुडारपणा खाला पंचायत वाठारांत उदरगत घडोवन हाडपा खातीर आपूण सदांच कटिबद्ध आसा अशें सरपंच अवनी सावंत हिणें सांगलें. दिवचल म्हालांतल्या सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हिणें आयज आपल्या नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. सामंजस्य करारानुसार आपल्या पदाचो राजिनामो दिले उपरांत नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें, सांखळी मतदारसंघाचे आमदार तशेंच मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपण आनी मार्गदर्शना खाला नगराध्यक्ष म्हणून आपूण आपल्या पदाक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. तेच प्रमाण सांखळी नगरपालिका वाठारांत उदरगत करूंक शकले. सिद्धी प्रभू हाणें राजिनामो दिल्या उपरांत बायलां खातीर आरक्षीत नवी नगराध्यक्ष कोण जातली हांचे कडेन सांखळेकारांची नदर आसा. शिक्षण संचालनालयान मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार 2025-26 खातीर गोंय राज्यांतल्या सरकारी आनी सरकारी अनुदानीत मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या पात्र शिक्षकां कडल्यान स्वयं नामांकनां मागयल्यात. शिक्षकांनी पणजी, म्हापशां आनी मडगांवच्या शिक्षणीक विभागां कडेन 31 जुलय 2026 मेरेन आपली नामांकनां नोंद करची. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन ब्रेस्तारा कांपाल फुटबॉल मैदानाचेर खाजगीकरणाच्या प्रस्तावा आड
निषेध उक्तायलो आणि गोंय राज्य शार उदरगत एजन्सी कडेन विवेदन सादर करून मैदानाचें खाजगीकरण फाटीं घेवपाची अशी मागणी केली. सुरवेक पणजे श्रमशक्ती भवनांतल्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा व्हरपाचो यत्न गोवा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केलो, मात पुलिसांनी तांकां आडायले. कांपाल फुटबॉल मैदानाची राखण करची आनी ती भौशीक वापरा खातीर उरची हाची खात्री करची अशी मागणी काँग्रेसीन केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार. मोगळा आयकुप्यानू 7:30 जातात. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो मादय चॅनल. इष्टानू सुरुवात करूयात चावडेर हे कार्यावळीक.